हिमान सागर मृत्यु को लेकिन आज की 12 दिन हो गलानी यार भितर अनेक विवाद कथा एवं तांको लेकिन अनेक चर्चित कथा सामना को आ सबुठ बड़ कथा होची एबे भी सुधा तांको गीतर छाप छाड़ी दे जाइछंती। अनेक प्रोड्यूसर अनेक सिंगर एवं अनेक गीतिकार भी मध्य भूली पारनाहांती हिमानकर से नखरामी हिमानकर से प्रतिटी गीतर बास्ना एवं प्रतिटी गीतर शब्द को आज पर्यंत भी लोके भूली पारनाहांती। अनेक युवपीढ़ी मनरे प्रेमर वर्षा करथिले हिमान सागर जहाकु नेकी समस्त मनरे सस्पेंस भी मध्य रही जे हिमान का मृत्युर कारण अन्य किछि हे पारे ना केवल मेडिकल रे मृत्यु करथिबा कथा हे पारे। तेबे आम सहित वर्तमान अछंती डॉक्टर जयश्री धल कंठशिल्पी एवं सुर भाइब्रेशन स्टूडियो वर्तमान आम अच्छु अधूरा रही जाइछि मैडम को यह कहानी कहीं हिमान सागर आसी थांते गीत गाई थांते तेणुक ए कथाटी एबे भी अधूरा जाइछि। आम सीधा सड़क आलोचना करवा आम सहित अच्छी डॉक्टर जयश्री धल कंठशिल्पी मैडम बड़ खबर को स्वागत करी। अनेक समय आम देखीचे हिमान सागर जो गीतर वर्षा बा भल पाइबा लभर वर्षा करुले किंतु से छापटी समस्त हृदय रही जाइछि जहाकू भूली पारना निश्चित भाव में कहीं के भूलेनि किंतु एबे भी सुधा आमको केबे भी एहसास भी होनी जे ह्यूमन एक्चुअली माने आम गहन रे नहांती कहीं प्रतिटी मुहूर्त रे मोबाइल प्रति स्टेप रे डिजिटल प्रति स्टेप रे यूट्यूब प्रति माने जो कहती आरंभ रु शेष पर्यंत ह्यूमन को गीत ही चली थाए से सब समस्त हृदय रे अछंती। एभळा जने सिंगर जे जहाँकर द्वितीय आउ के नहांती आसंता मध्य अनेक वर्ष धरी ये भलिया सिंगर आउ जने आसीबे ताकू मध्य केबे विश्वास करी होनी तेणुक तांकर देहांत निहाती भाव में बहुत बहुत दुख देइछि। आम सहित किछि समय जो बिताई थिले तांकर आवाज रो जो दम थिला तांकर कथावार्ता से सबू को जमा भूली होनी प्रति मुहूर्त रे आमको इमोशन रे उड़े दोछि। आपण स्टूडियो को आसी थांते गोटे अधूरा रहीगला आपण पाखरे जे सुर भाइब्रेशन स्टूडियो रे गोटे गीत गाई थांते हिमान जहाकू नेकी आपण मझिरे भी मध्य आपन सोशल मीडिया अकाउंट में देखी किंतु वास्तव में हिमान कौन कही ए गीत को नहीं देखो जिते बेले एक्चुअली गीत बना होता ह्यूमन को लेकिन ही बनाया जाइथिला ह्यूमन सहित मोर डुएट रो सेटिंग थिला मु कांटेक्ट कला बेले 4-5 थर कांटेक्ट करिछि जो थ्री कि तांकर आसीबार 100% इच्छा थिला एवं से गीत को सुनी थिले कहीं जेहेतु तांकर एठी रिहर्सल हुए तांको बैंड रो तो आम स्टूडियो को से नियंती हायर करती स्टूडियो को तो सेठी प्रैक्टिस करती तो सेठी तांको से गीत बहुत भल लगी जो टाइम रे मते रेकॉर्डिंग करिवार थिला से टाइम रे से मते कहिथिले जे ए गीत काहा को देबेनी एते इमोशन रे आउ एते भाव रे से कहिथिले गीत काहा को देबेनी मु स्टूडियो को जीवी टिके आखि मुजी की बसी पड़ीबी आउ तापरे मु गीतटा गाइबी आ मो हृदय को पूरा छुँची आ जो सैड लाइन अच्छी से लाइन एते सुंदर हेची मु निहाती गीतटी गाइबे आउ प्लीज काहा को देबेनी आ से जो मुहूर्तर कथावार्ता एवं से कहउचंदी जे मु जीवी टिके बसीबी आखि मुजी देबी तापरे गीत गाइबी तार कोठी ना कोठी से गीत रे तांकर इमोशन भी जोड़ी हेकी थिला तो भाभी होनी जे से नाहांती बोली आ से गीतटी से जेहेतु से कहिथिले काहा को देबेनी तो मु कोठी ना कोठी भाबिली ठीक अछि मु काहा को देबेनी निजे पछे गाइबी एवं किछि लाइन चेंज कर देबी बट ह्यूमन उद्देश्य रे गीतटी मु टोटल डेडिकेट करछि। परदेसी मेघ परी चली गलो साथिया लुह देई भूली गलो मन खोजे फेरिया परदेसी मेघ परी चली गलो साथिया लुह देई भूली गलो मन खोजे फेरिया मिछ संपर्क तोर हेला जंत्रणा मोर मिछ संपर्क तोर हेला जंत्रणा मोर अधा बाटरे कह तू तोरे हाथ छाड़ी देलु कहीं कहीं
କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୁହରେ ଭସେଇ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ରାତି ଦିନ ତୁ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୁହରେ ଭସେଇ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ରାତି ଦିନ ତୁ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ। ଏ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ହିମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଆଲିଗେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେ ହିମାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ରହିଛି ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମାଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ବହୁତ ୱିକ୍ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ଼ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲା ପରି ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଲିବାର ଅକ୍ଷମତା ଥିଲା କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦିଓ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ବସିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଲିଭର ଏବଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅର୍ଗାନର ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେ ଶୋ କରିକି କେମିତି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ମନ କିଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପ୍ରେସର୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ରେଷ୍ଟ ବି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଶୋ ରଖିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଶୋରେ ଆମେ ପଇସା ଫେରେଇ ପାରିବା ତାଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ବିକଜ୍ ଆୱାର ବଡି ଇଜ୍ ଆୱାର ଆସେଟ୍ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପଦ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ବେଖାତିର କରି ଶୋ କରିବା ଆଉ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ଦେହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ। ଯେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଗୀତ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପପୁଲାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ହିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ବର୍ଷାର ଗୀତ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ି ୟୁଥ୍ ପିଢ଼ି ଏଇଟାକୁ କେବେ ବି ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହିମାନ ରିଏଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ନା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତର ଛାପ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ବର୍ଷା କରି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଅନେକ ସାରେ ସ୍ୟାଡ଼ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ଭେରି ଭେରି ପପୁଲାର ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଯାହାର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଗୀତ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଗୀତ ସେ ଶୁଣିବେ ସେ କଥା ତ ଆଉ କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କଥା ଦୁଃଖ ଯେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନର ଗୀତ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବୁନୁ ସେଇ ବିଷୟରେ। ବାକି ହ୍ୟୁମାନ ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ବି ମୋ ସହିତ ଗାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହ୍ୟୁମାନର ଇମୋସନ୍ ସେଇ ସଙ୍ଗରେ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା ତ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୀତ କାହାକୁ ଦେବେନି ମୁଁ ଗାଇବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ এই ଗୀତଟି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ এই ଗୀତଟି ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ହିମାନଙ୍କ ରିଏଲିଟି ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ହିମାନଙ୍କ ଗୀତ ବି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ଥାଏ ସେ ଗୀତର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ପ୍ରେମର ବର୍ଷା କରିଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ନା ଆଉ କିଛି ନା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିପାରିବା ଯେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଜି ପପୁଲାର ହେଇଛି ଯୁବପିଢ଼ି ୟୁଥ୍ ପିଢ଼ିମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ର ସେ ବାସ୍ନାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲଭ୍ର ବର୍ଷାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତର
आज पर्यंत जड़े से भली व्यक्तित्व थिले कंठर जादू एते आगुआ थिला एवं कंठर जादूर एते महक थिला जहाँ को लेकिन अनेक कंठशिल्पी शुणी एवं दर्शक भी देखी। लास्ट प्रश्न मैडम आपण पाखु फेरबी जे आउ गोटे कथा होउची हिमान सागर अनेक समय पॉपुलर को लेकिन विवादीय कथा भी सामना को आसीला एवं यार भितर वास्तव स्थिति जदि आम देखा आपण सहित मिसी वास्तव में किभली लोक थे हिमान सागर बहुत भल थे आ सब बड़ कथा तांकटू जे बड़ थाए से माने अप्पा डाकंतीनी से डाकती माँ बोली कहीकि आउ दैट टू भी माने मुंड नुआई पाद धरिकी से मुंडिया मारती आउ तांको सहित कथा हेले लागिबो जे से एते पॉपुलर थाई कि भी एते नतमस्तक कथबार्ता एवं जब तुम कह ह्यूमन कहीं मो फोनटा तुम मैनेजर उठाऊनी से सांगे सांगे कहे मो नंबरटा आपन रखु आपन मते डायरेक्ट कॉल करेंगे ये जो माने गोटे एते बड़ कलाकार होइकी माने लोकों भितर जो इगो थाए से इगोटा मु ह्यूमन पाखरु देखिनी निहाती भाव में ही इज ए रियली ए ग्रेट पर्सन बर्तमान से अतीत होइकी रहीजिबे केबे विश्वास करी होनी से सब आम पाखे प्रेजेंटली रुहंतु आउ तांको वॉइस पुणी से जादू जो थिला मु जदि कहबी मो हिसाब रे मु जने कंठशिल्पी हिसाब रे मु जदि अक्षय महांती पर आउ जने सिंगर को देखिया चाहूली बा तांको कंपैरेटिवली ही इज ओनली ह्यूमन सागर शुणुले आज जयश्री धल कंठशिल्पी कंठरू जे हिमान पाई अनेक प्रेरणा रही हिमान पाई अनेक कोहबरा कथा भी रही किंतु एबे भी रहीगला हृदय रे छाप जे हिमान आसी थांते सुर भाइब्रेशन स्टूडियो रे गोटे गीत गाई थांते तो निश्चिंत भाव में आमे हिमान कथा आगो को कौन होची से बाबद तो निश्चिंत शुणा किंतु युवपीढ़ी आज पर्यंत सबु युवपीढ़ी जड़े हॉलीवुड जगतर सुंदर कंठशिल्पी एवं प्रेमर वर्षा करुवा जड़े गीतिकार बा कंठशिल्पी को समस्ते भूलीगले बा छाड़ी चलीगले। भुवनेश्वर शुभम सहित चित्तरंजन दास रिपोर्ट बड़ खबर।